কি দরকার এই দুনিয়ায় 20 বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করে 10,000 টাকার চাকরি করার জন্য নেতা মন্ত্রীদের পাচাটার? আমার মনে হয় বানাও লাইসেন্স, চালাও গাড়ি, আর খুব ইনকাম করো মানি, আর ঘোরাও তোমার রানীকে। हिंदी में एक कहावत है, तुमने सुना ही होगा कि तुम क्या जानो मेरी जान, ये दुनिया तो पहले से ही ड्राइवर की दीवानी है। हाँ, हैशटैग ड्राइवर। किस बात का हम अरे भाई